एक्सेलेंसी कोइजी मुशान कोनिचिवा, जापान के रक्षा मंत्री के रूप में भारत की आपकी पहली यात्रा पर मैं आपका और आपके पूरे डेलीगेशन का हार्दिक स्वागत करता हूं। Excellency, I warmly welcome you and your delegation to India on your first visit as Defense Minister of Japan. सबसे पहले मैं कुमामोतो क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप के बाद हुए नुकसान के प्रति भारत सरकार और भारत की जनता की तरफ से गहरी संवेदना और जापान के साथ एकजुटता की अभिव्यक्ति करता हूं। At the outset, let me express my deepest sympathies and solidarity of the government and people of India following the devastating earthquake in Kumamoto region. जान माल की क्षति और प्रभावित लोगों की कठिनाइयों के प्रति हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। We are saddened by the loss of life and hardships faced by the affected communities. हम जापान की असाधारण रेजिलियंस, स्विफ्ट इमरजेंसी रेस्पॉन्स और प्रिपेयर्डनेस से काफी इंस्पायर्ड हैं। Yet we remain deeply inspired by the remarkable resilience, swift emergency response and preparedness of Japan. 小泉大臣、まずは、防衛大臣として初めてのインドの訪問を歓迎いたします。また、デレゲーションの皆様、ようこそインディアへお越しくださいました。我々は、まず熊本で起こった地震に関しまして、日本側に対してインドからの国料理のお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。尊い命が犠牲になったこと、また多くの被害が出たことに対して国料理、申し訳なく悲しく思っているところでございます。しかしながら、日本の、地震を受けた後の素晴らしい強靭性を見せていただきまして、素晴らしい復興を見せていただいたことに関して我々といたしましては非常に感銘を受けているところです。और एक्सेलेंसी हम यह भी दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। Excellency, let me also reassure and reaffirm India's absolute commitment to providing any assistance, relief or support required during this difficult time. एक्सेलेंसी, हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। Excellency, our relationship is rooted in shared democratic values, mutual respect and long-standing civilizational connect. また、改めて申し上げたいのですけれども、我々は、この復興に関しての完全なコミットメントを有しております。救援に関して何かしら必要なものがありましたら、何なりとおっしゃってくださればというふうに思います。また、日印の両国関係を見ますと、我々は深い民主主義の関係、相互の信頼に基づき、長い文明的な関係を築いてまいりました。अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है। Excellency, we will be celebrating 75 years of diplomatic relations next year. Over the years, this friendship has grown into the cornerstone of stability, resilience and rules-based order, not only for our two nations, but for the wider Indo-Pacific region. 来年2027年には日印の国交樹立75周年を迎えますけれども、この間におきまして我々の協力関係というのは強固になってまいりました。これは平和と安全及びルールに基づく秩序を支えるためのものでありまして、これは単に日印間にとどまらずより広いこの地域のためのものです。एक्सेलेंसी, एशिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित करने की इंडिया और जापान की एक अहम जिम्मेदारी है। Excellency, as two leading democracies in Asia, India and Japan share a profound responsibility to ensure peace, stability and prosperity. 民主主義の代表的な国として日本とインドの間には共有する責任というものがあります。それは平和と安定と繁栄のためのものです。हमारी मेरीटाइम लाइफ लाइन्स बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव भी है।
Excellency, our maritime lifelines are facing growing vulnerabilities. Our effort in ensuring freedom of navigation, overflight, and unimpeded lawful commerce is not just an economic necessity, but is a strategic imperative. 現在我々の海洋状況というのはますます増大する脆弱性に直面をしております。航行の自由というものは航行の自由また、完全に保障された法律に基づく商業というのは単純に経済上の必要性に基づくものではありません。これは戦略的に必要なものであります。इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव्स के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। The security of Indian Ocean and the Pacific Ocean is deeply interlinked. Therefore, a close alignment between India's Mahasagar vision, which means mutual and holistic advancement for security and growth for all in the region, and Japan's free and open Indo-Pacific initiative is more important now than ever before. インド太平洋および太平洋地域における関係というのは相互に深く連結をしております。ですので深いアライメント、インドのマハサガルビジョンおよび日本のホイップ、自由で開かれたインドパシフィックのイニシアチブというのはかつてなく重要となっております。एक्सलेंसी हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच ज्वाइंट मिलिट्री इंगेजमेंट्स हमारी बढ़ती हुई इंटर ऑपरेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन बदलती वैश्विक अनिश्चितताओं से आगे रहने के लिए हमें उभरते डोमेन्स में अपने सहयोग में और विस्तार करना होगा और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना होगा। Excellency, joint military engagements across our Army, Navy and Air Force underscore our deepening interoperability. However, to stay ahead of evolving global uncertainties, we must continue to broaden our collaboration into emerging domains and advance industrial manufacturing under Make in India initiative. 現在、陸海空すべての軍種において日印の双方の相互運用性というものは確実に増強されております。これは共同の演習や訓練を通じてのものですが、しかしながら目の前に広がる不確実性というのがさらに高まっている中、今後は新興技術においても協力を深めていく必要があります。例えば先端の技術であったりとか、防衛であったりとか産業、こちらをメイクインインディアのイニシアチブの下で進めてまいる必要がございます。एक्सेलेंसी, आज की हमारी यह मीटिंग एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हो रही है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के बीच हाल ही में हुए एनुअल समिट की लैंडमार्क मीटिंग की अगली कड़ी है। Excellency, our meeting today comes at a significant juncture, building directly upon the landmark meeting between our prime ministers during the recent annual summit. 小泉大臣、本日の会談というのは非常に重要なタイミングで行われるものになります。ちょうど先月に行われました我々の首脳の間での会談を直にフォローするものになります。एक्सेलेंसी, इस समिट के आउटकम्स हमारे दोनों देशों के बीच डीप स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन आउटकम्स में हमारा पहला डिफेंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्ट्रॉन्गर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन और फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के लिए रिन्यूड कमिटमेंट भी शामिल है। The outcomes of this annual summit, including our first defense co-development project, stronger technology, economic security cooperation, and renewed commitment to free, open, and inclusive Indo-Pacific, reflect the deep strategic trust between our two nations. 先日の首脳会談におきましては、防衛における共同開発に加えまして、さらに強固な技術及び、経済安全保障の協力、また自由で開かれ包摂的なインドパシフィックに対するコミットメントも更新をされました。これは我々のさらに進んだ戦略的な信頼関係を反映するものです。
एक्सेलेंसी, हमारी डिफेंस पार्टनरशिप महज सिंबॉलिक इंटरेक्शन से आगे बढ़कर ठोस ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन का रूप ले चुकी है। दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते हुए डिफेंस रिलेशंस, म्यूचुअल सिक्योरिटी और डीप स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के प्रति हमारी शेयर्ड कमिटमेंट का भी यह प्रमाण है। Our defense partnership has swiftly transitioned from symbolic interactions to tangible operational and technological integration. The rapid expansion of our defense ties is a testament to our shared commitment to mutual security and deep strategic alignment. और एक्सेलेंसी, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि पिछले महीने डिफेंस पॉलिसी डायलॉग के लिए डिफेंस सेक्रेटरी की विजिट बहुत ही प्रोडक्टिव रही, जिसमें उन्होंने आपके साथ भी मुलाकात की थी। Excellency, I am also pleased to note that the visit of the Defense Secretary of India for the Defense Policy Dialogue last month, where he also met you in office, was very productive. 我々の防衛のパートナーシップというのは、シンボリックな交流から目に見える運用または技術面の協力に早期に移行いたしました。この早期に広がっていく我々の防衛の協力関係というのは、我々の共有するコミットメント、こちらは相互の安全保障及び深い戦略的なアライメントに対するものですが、こちらの証明になります。またもう一つ申し上げておきたいのが、先日我々の国防次官が国防戦略対話のために先月日本を訪問させていただきました。その際大臣に表敬をさせていただく機会もありましたが、非常に実りのある訪問でございました。आज की हमारी मीटिंग हमें रक्षा सहयोग के पूरे स्पेक्ट्रम को रिव्यू करने और फ्यूचर के लिए एक कॉन्क्रीट रोडमैप तैयार करने का उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म प्रदान करती है और यह इस साल नवंबर में होने वाले 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग के लिए भी एक क्रिटिकल स्टेपिंग स्टोन है। Today's meeting gives us an excellent platform to review the entire spectrum of defense cooperation and lay out a concrete roadmap for the future. It also serves as a critical stepping stone for the upcoming 2+2 Foreign and Defense Ministers Dialogue in November this year. 本日のミーティングにつきましては、我々の防衛協力に対してあらゆる領域における話し合いをする、また見直しをする素晴らしい機会となります。そして今後についての具体的なロードマップをぜひ打ち出してまいりたいと考えております。また今後予定今年の11月に予定をされております日印2+2会合に向けた重要な足がかりともなります。एक्सेलेंसी, अब मैं आपको ओपनिंग रिमार्क के लिए आमंत्रित करता हूं। ナマステ。今日は初めて新大臣とお目にかかれて大変嬉しいです。今回の私の訪問に多大なご尽力をいただいたすべてのインド側の関係者の皆さんに心から感謝を申し上げたいと思います。It is a great pleasure to meet you today for the first time, Minister Sin. I would like to thank all of those on the Indian side who were involved in preparing for my visit. そして先ほど熊本の地震に対して被災地、また被災者の皆さんに対して大変温かいお言葉をいただきましたこと、心から感謝申し上げたいと思います。Also, I would like to express my appreciation for your kind words of condolences to all those hit by the earthquake in Kumamoto Prefecture in Japan. 合わせまして我々の海上自衛官が体調不良になったときにインド海軍の皆さんにも助けていただいた、これこそまさに我々の困ったときは助け合う、こういった関係を物語ると思っています。そのことについても私からも感謝を申し上げたいと思います。Also, I would like to express my appreciation for the support provided by Indian Navy for the medical emergency which took place on the JMSDF vessel. This symbolizes our relationship of cooperation that when we have trouble, we help each other. そして昨日、私はインド空軍の軍用機でムンバイを訪問しました。スワミナタン海軍参謀長のご案内で、西部海軍司令部、そして駆逐艦チェン内を視察しました。インド軍の能力と士気の高さを私のこの目で確認をして、大変感銘を受けました。改めてありがとうございました。Yesterday, I flew to Mumbai aboard an Indian Air Force aircraft. In the company of Chief of the Naval Staff Admiral Swaminathan, I visited the Western Naval Command and the destroyer Chennai. I was able to see the high capabilities and strong morale of the Indian Armed Forces with my own eyes. Let me express my appreciation for the opportunity once again. スワミナタン海軍参謀長は海軍参謀長として素晴らしいだけではなくて、ホストとしての艦隊も大変素晴らしい、
ホスピタリティにも私は大変感銘を受けました。I could say that Admiral Swaminathan is a great person not only as an admiral, but also as a host of today's visit and also yesterday's visit. 私はインドに特別な思い入れがあります。2018年8月6日、同僚議員とインドを訪問し、下院で原爆被爆者追悼行事に参加しました。追悼行事を毎年行っている議会は、おそらく世界でインドだけであり、敬意と感謝の気持ちを持ち続けています。防衛大臣として、そのようなインドと地域と世界の平和に貢献できることを誇りに思い、またとても嬉しく感じています。India holds a special place in my heart. On August 6, 2018, I visited India with fellow members of the Diet and attended a memorial ceremony for the victims of the atomic bombing at Lok Sabha. India is probably the only parliament outside Japan that holds such a ceremony every year. I have continued to feel deep respect and gratitude for this tradition. As a Minister of Defense myself, I am proud and pleased to be able to contribute, together with India, to peace in the region and the world. 先月、高市総理がインドを訪問され、モディ首相と戦略的方向性を共有する信頼のパートナーとして、日印関係を強化していくことで一致しました。防衛分野は不可欠の要素であります。しかし、率直に申し上げて、日印の防衛関係は、まだまだあるべき水準には達していません。Last month, Prime Minister Takaichi visited India and agreed with Prime Minister Modi to strengthen Japan-Indian relations as trusted partners that share strategic direction. Defense cooperation plays an indispensable part of this partnership. However, to be frank, Japan-India defense relations have not yet reached the level they should. 現在、インド太平洋地域の安全保障環境は急速に複雑化し、不確実性が高まっています。両首脳のリーダーシップのもと、新大臣とともに日印の防衛関係をあるべき姿に迅速に引き上げたいと考えています。本日はそのために何が必要か、ともに何に取り組んでいくのか、具体的に議論をしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。The security environment in the Indo-Pacific is rapidly becoming more complex and uncertain. Under the leadership of our two leaders, I would like to work with you, Minister Sin, to quickly elevate Japan-India defense relations to the level they should reach. Today, I look forward to having a concrete discussion on what is required to achieve this objective and what kind of steps we should take together. Thank you very much.